Me mama kwaba eba nature servant aswe so. Idiane na akua ade pagagai. Emi se munni me dada. Ene de me nko na me nam. Ye wonu bebra ye mpa ho ntoma nkyere mu. Ene ye da foforo kra. Ye be pa ho nyina ntoma akyere mu. Ise bi wo mu na se ohia bia. Na abomoden afre. Me pa cho ye nuanom mema ye ba mo so. Eye mema adwu. Ye de ne nya de ufa ye se de purposely for a man ko a. Eye fu tirim wadwenim kufu nase. Eye ho adwuma. Emma watenka no so bosoro. Ne masade no se eswakrampa utimi di eye adwuma. Enti utimi no for so o kwa adwuma fa utimi teki. Basa akono ne basa pese wo bo adwuma na wo boni yiye ema oba no eni chi. Emma ye nigye e wo ha yi so de ewrade ma eno ane asoka kakra ubebu e de amaye. Na me so afobie fibroid e ya de a e ha ya adwin bebre. Fibroid nti obi akwa aware mfi bebre ni wonya awo no wawo. Ye wadru a ye mfa se kan kan e be melt fibroid ni bia ma na ba bontin ama won so onya ye funu awoba. Fibroid da oba so a menu di adanse se ma kunu mo topasan enye adwuma. Ono won fa no pa to anwumre nyi sentimi na se piemu kwa na ebetumi so ase ema ya himfie hu hia ye ai me nuama ahimfie no ehu hia ye pi so ohini ba ahimfie na sa ahimfie hu aye fi ana hoho ogbo ewra na sa ahimfie hu aye fi pani so beka so ba esima hu di usisi ohu abonten no na inside the under canoe ho no get ho no uyiyi ho niema ehon tampe no wotwehwe esie e wo se ho ye kuma na ohini bo wura ho a pie no kra ye den ama no nti me nuama me wo mu so ye wo ho eno ane se obenunum di be hohoro ho eno ano no na so ohini bo wura ahimfie ho a niwe be fi ne chaw ewo ahemfie ho okwa obesan so ababiem na me kan me nka senwie ye kan se bia stroke wo stroke na so mfie bebre ni sia na eba ye nchen edi bosome mienu bosome ni ensa oba the nature servant o ho adru ejitum se edru bebre wo system ni obi edi edru ho dance na mo amunim abaawa no munim ne nsa no adwuma na mo amunim no enye spiritual eyinkwa no woye physical so kan ne be ya enipa no wo san hu yade wo hunhum no na wo san ho na mani enso ka ho enti se wo stroke na sada wo so bebre se wo nsa na enye adwuma ana wo nan na enye adwuma ana wanu achim ana se untumi kran keka ho kra na wo ba na so ye so a obehyew ama wanya ahoden ane na me se babiem ye fra bibi ti se emma ye wo candy gonorrhea syphilis ye woni nyina wo ho e ka ho bebre na ma mema mo mema ye no so kofom e ka ho bebre so na ye ma ye mu no ya himfie no e kwan ne ye kese so pesa himfie ni ka chum kete na wo samo jeni mu so ya refree ho a wo ba the nature servant ho a ono ye health enya brofudru ye ha ya no wakon wrem okwa ye mutu no akotete na wo de aye eduro ede ahye ene yade ye keka ho aye modi yade bi wo hwa ye ntimi modi wo hafe so wo sa yade ni nyina na se upe eduro a ebetumi atene tatahwe a wo ba the nature servant aso ye so a won sabeke bi screen na wo hye no numbers ni egusu me pa chobo modi ne peke ne free eduro ne mfa ho ne ba bia wo so wa brochue so wa African countries bia so wa Ghana ha say baby uwo bia delivery fi adwuma ye be send dia mo medam ase tafofo ye be hia Edam ase se enen so maje bre asanso ede ama ye biem so se de ade e beba no ana se de ye be upload video no ginim de ye ka ye maame ono wapa bene wom wodi obeka bia de wonim de wo ka won fiti preko pensore enka de wope bacha na mo bomode so be subscribe to YouTube channel mo be comment mo be share na mo like me pa cho so person ne maame sudin command number go screen no so eya no wa contact no midin de ba ko pamu nya munim ekwa de pagagai wan fa gagai na so na ka ekwa de panko a meje so batem firima komam because gagai ne de eye mede Mommy, say mo akwa babiem. Nua oba. They be ase they be ameka no. Your question say baby so bebre no ya na free your viewers wo. E na omode eba. Obi o hwa ne problem a wonam ana say bibia onte ase no. O de ba ne de abeto wani na so aye den ho ma ye ntra ase. Mommy, me say previous video no try ye 4 elements no. O ma emutu. Akamu mi na ka S ene fire no ye pese wo die wrem
Na ya earth no ye hu se yetimi ye we omo ye fire no so timi hu se omo timi enti cheche ma emu nti ase. Okay. Me that say one day television for mon subscribe na mon share mon like ma yen. Mo comment bi a mon fambra. Why? Mon ti ne ye wa ha. Say ye kire bibi na wanti ase a mesre mamo bufu. Okay. We are all learning. Mesre say me kasa 4 elements I am so bia nim say nyame abode no. Elements e kan nipa ho me awie mu die ne ye 4. Eyeja mframa ensuo na asase. Okay. Ti ya kan mframa ne ensuo de. Ye be kan asase ne yeja de. Adenti na asase ne yeja. Okay. Yen kan asase ho asem. Okay. Onipa bia ni ho a oni asase ni asem. Onipa bia ne asase e wa asem yi element na asem to ho. Na yenhwe kwan ya befa so ene asase a communicate both positive and negative way. Okay. Ye kwa ye be nyempaboa na hyenyen ya ye ne asase communicate. Okay. Sa asase ka se wo bie nanum a obetom. What you say? Enti asase ye ne communication ye very simple. Ba ko edi nkan ye cleanliness. Ana mo ka na sen ahonidie. Se efie ha yeti yanso ye hye so no ya asase die. Ensese ye tam ajanan a ye to twene obi fie ani. Na obeba ha na niam tantan. Ye di asase ni ni. Okay. What you say? De to so mienu. Se wo pese wo ne asase kasa. Ensese wo nan ehye mpaboam. Nese wo pese wo communicate with asase a. Ensese wo nan hye. Emfa wo no baby a wo gina wo so ro na ase mpaboa. Na ka kire wo. O se osoro ye ne tena be. Asase ye ne na so ntia so. Na obetimi ne oduma nkwanya akopon akasa wa abra wo nan ehye mpaboa. Na otumfuo ye wura. Ye kwa nanimo a ye wuro ye mpaboa. Nti wo ne asase be communicate a obeyi wo nan mu mpaboa agu nchen na wapin wanim be se 5 feet baby a wugina no ama wo nan aka anwea yie anwea yie nya cement so enti na ye ka rituals ho asem a eya na obi te ho a ohun ne se we de ase nkurasesem enya nkurasesem eye no kwasem asase no nyame bo ade no asase eda ho ansa wo be bo ade nyina ye den enti ye friend no mother earth ye kan so bi o ye batan nyame egu asase su nyina adan no including wo a wo ya body aka akire ye makra na ye last including wo a wo ya body mu nyina last mama nurse nyakopon obo mu akra nsa no beboye. Of course. What you say? Enti na mo ye ntem mo akasa no. Okay. Enti yen ya abode aka akire no so na yen fa nidie emma abode. Enti wo pese wo ne asase kasa. Wo beyi wo na mu mpaboa na wa take 5 step away from mpaboa no. Eya hwe bebia nkramofo mpaboa gu na hwe bebia wo nante wura sonda mu. Enti wo kwa asem ko a wo beka no wo de won sa bebo fom. Na femesa atwe wadwe sisu indiafo. Sebo okra no okobo a oduru park ne so wode ne nsa ebo fom se wrestling na wakoko a wode ne nsa ebo fom enti wode won nsa ebo fom abo ago e de anwane asase ti se wo nwane asase wie a obebie nani ebusa se adan spiritually de na do ba ha. Just imagine so ye de asemwa because that is the direction ye de ebe no se yepese ye ni communicate a eno ne kwan a obetimi afa so ni na communicate se wayi wo na mu mpaboa na wode wonsa abofom na anwea ka wonsa ti wo pa na wasa anwea ni bi ti wo mani muso no wo show huhum asem na me kan enya nisuo obema ni muso no wo show na wo ka wasam no wabisa wo bi mu die na so wo se obi aye wo sei wo pese wodi afam aduaba sei nkwa na so de a wo wudi bem de woni obi ani sa asem we hu fobuo bia okay se woni a obi ani fobuo e wo ntwanto so obi atwa ato so yi
unkotwa bi ntu obi so dade a na asase asom asase som a wone nipa no wa pam se wodi fam aduane a o so obisa no se wetwa ntrato onua so opese wonya nkwa o so otena se didida na mmom wo pese wo wu nti wo sese wodidi a menso wo mene wonu nsu a menso wo mene wodi aduaba a nti ade bi a wobedi akomu a efi asase mu bia no obeso wo mene eno enframa ni ho asem na mmom asase eni nsuo na wo ho asem enti se nsuo yi wo ma asase be yi wa ma enti one nsuo be communicate a different one asase be communicate a different one enframa be communicate a different enframa ye duase nsuo de obekọ nsuo na ho ena asase nsuo be yi wo na mu mpaboa na eje ehọ na asem ne wo no eje ni si hin na wahu the unseen enframa de se ye timu se enframa ebo na be ye dey hu se eja ye active go bebia ye we eti yemu eye spirit ene na kire se nyema ye for element nyina so ye den eye spirit na nyame ama ye hu bidi a na the hidden one ye dangerous echen de aka ni nyina obi se eja ni nsuo nhia ye no kure nsuo ka eja bedum ba spiritually nsuo ni eja nhia ewo wani so ba honhom fam omo blend ye adwuma bom ti obi ka se nsuo nhiri na enkumu ana nsuo fa wo na eja hye wasefo a adenti na nsuo na eja ede that is it ti obi di jabo obi dua enya no na akuno nsuo bia na ye nipa ba ko pe hu san na san nipa bebre wow enti me ka kira o se ne ye ne eja en communicate o take a decision on his own aje wo frɛ no se wo soma no na se wo soma no de a oye saifo mami se wo ka se eja no tie mu na ye hu a ni se nipa bufu bebre se anga sa na wo ka se bi wo a etimi ye ho mpa chan eno ano no etise anga tie mu eti ena ya meka se obia intimi ignite ni inner energy no won hwe di so ne ban obi be ya waseme de ne ya do ye kra mi hu so na kire se wonye eja oye nsu ana asase what ya se hwe nipa ye asase ma enne banchi ya bo na si ama osi banchi amedua ye nyina mo asase ne nye asase ne kra sai oye asase ama what ya se ensu bi wo me papa kra opeyira opesia na eyiri nsuo beta na dwumu ni nyina bekono na awe na abafom wati ase enso no da ye bekwa eni ni ye kama na ye benom ye nka hwe de ye bekwa eni na se no ni ye kasa ye yi nsuo ama na eja de okoye da yi na ma oye saifo ono frɛ no kra wo ba oye saifo enti meka se obetime ne na communicate nanso caution da ho o frɛ no ono what say lightning na yempese ye beka ho asem na sem eye on and off enti na obi a okra fire energy se wodome wo a is irreversible ije adwuma obi eni ho obedane ama na yeyie ohyira wa obi eni ho obeka se wo se wo enti nyame yeja otimununkum asumu odi nwusie so the fire energy no stand for dumankwa Nyankopon tumi ti no obi ehu na nimu da no that is it yesi nyame te han mo otesumu odi musie otimununkum Israel fo na omudi Mose achi ye kohwe nyame nko na okwa wo ba ose wo ba no ye kan Holy Torah na wose wo ba no emusie fini mu na ye den epie no wo kasa ye no asase wo so mo san o machi etija ejina ho mo so Nyankopon ti ye nka ho asem wow enti na ye kase obi adome a wadome ohyira wa hyira na kire sa adom bi ensa bi ye den eda ne so boko de boko one day ti mama madam ase boko me pacho ye kana na me pacho me kai mo say mo de aso be subscribe to YouTube channel no ehia me pa enti na ya me boss no
mon like mon share mo share kra na munni ho dance no mo so no me subscribe no mo so nya videos nse de mu nya ebi no me pa chop so ne ma me di nkomo a ne number go screen no so me pa chop mon contact no na munni ni nkomo